बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप सभी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ है जी सुबह के नाश्ते से, और आज हमारी बहुत हैप्पी हैप्पी सुबह है। मज़े का नाश्ता मिल जाए ना, और वो भी हस्बैंड के हाथ का, तो फिर ज़ाहिर है औरतों की जो सुबह है ना, वो हैप्पी हैप्पी हो जाती है। अभी रात में मैंने ना सालन बनाया हुआ था, तो बुखारी साहब कह रहे थे मेरा सालन खाने का दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है कि कुछ और चटपटा सा हो। तो मैंने कहा कि ऐसे ना मैं आलू और वो अंडे बनाती होती हूँ। तो बुखारी साहब ने जी 4 अंडे हैं, 2 अंडे पहले उन्होंने और तरीके से बनाए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी हुण मैं और तरीके नाल तैनूं अंडे बना के खाना। अज उन्होंने भी अंदर का ना जिहड़ा शैफ सी ना, वो खुल खिला के मैनूं लगदा बाहर आ रहा सी, या वो भी बड़ा उतावला हो रहा सी कि मैं जल्दी जल्दी बाहर निकला। तो मैंने कहा चले जी खुली छुट्टी है, जो जी करता है ना वो वाले अंडे बनाए। ये देखें, ये इन्होंने 2 आमलेट इस तरह बनाए हैं, फ्राई अंडे, और नीचे आलू हैं, और अब ये और तरह के बना रहे हैं। मैंने कहा जी खुली छुट्टी, जैसे जी करता है ना वैसे आप बना के दें। हम औरतों को और क्या चाहिए जी, नाश्ता बना बनाया मिल जाए या खाना मिल जाए, या वैसे भी जो काम हस्बैंड कर दें ना, उन पे तो हम औरतें दिल खोल के खुश होती हैं और शुक्र करती हैं कि चलें जी एक दिन तो बैठ के खाना नसीब हुआ। और वैसे जो है ना, बैठ के जब खाना खाने को मिले ना, तो मेरे जैसी औरत तो कभी भी उस खाने में से नुक्स निकाल ही नहीं सकती। मैं उन औरतों में से हूँ जिसको एक टाइम का भी कोई पका पकाया खाना खिला देना, तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चलो जी एक दिन तो छुट्टी हुई, खाना पकान तो जान छुट्टी। तो यहाँ पे बन रहे हैं जी अंडे, और देखिए आज कैसे अंडे बनते हैं और हम लोग कैसा नाश्ता करते हैं। जितनी देर बुखारी साहब ने इन अंडों को बनाने पे लगाई ना, मैंने कहा कि अगर मैं होती ना तो मैंने 2-4 सालन आराम से पका लेने थे। खैर औरतों वाली स्पीड बंदों की तो हो नहीं सकती। अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए हमें चुना है ना, बस हम वही बेहतर काम कर सकते हैं। औरतों के हिस्से में आया है घरदारी, और औरतें बेहतरीन तरीके से घर के निज़ाम को चला सकती हैं, किचन को चला सकती हैं। ज़ाहिर है मर्दों के हिस्से में कमाना है और औरतों के हिस्से में घर के कामकाज करने हैं, और हम औरतें घर के निज़ाम को बहुत अच्छा बहुत बेहतर चलाती हैं। और मैंने कहा बुखारी साहब तुहाडे ए आलू अंडे वेख वेख के ना मैनूं लगदा है कि या तो मेरी भुख मर जाएगी, तो या मेरे अंदर का जिहड़ा शेफ है ना, उन्हें बाहर आ जाना है, तो उन्हें कहना है अल्लाह दा वास्ता है वो फैज़ बुखारी पीछे हो जा, हुण मैं आपे पका लैनी है। चलें जी मिलते हैं नाश्ते के बाद। यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया है नाश्ता। दूसरे अंडे को तो मैंने टच नहीं किया। ख़ैर जो वो अंडे थे ना पहले वाले, वो ज़्यादा मज़े के थे। उसके बाद जी मैंने नाश्ते के बाद जाना होता है स्कूल, और आज मैं आपको विज़िट करवाती हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल का, क्योंकि मैं अपनी ड्रेसिंग को वक्तन फ़वक्तन चेंजिंग इसके अंदर लाती रहती हूँ। लेकिन जो सन ब्लॉक है ना ये वाला रिवाज का, ये आपको सर्दी गर्मी सदाबहार मेरी ड्रेसिंग पे ज़रूर नज़र आएगा। ख़ैर मैं एक मेडिकेटेड सन ब्लॉक है वो भी यूज़ करती हूँ, और वाइटनिंग के लिए ये वाला सन
सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, मैं स्कूल के लिए हो रही थी तैयार और मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ स्कूल की मेरी तैयारी किस तरह की होती है। और बीबी क्रीम लाज़मी होती है, लाज़मी ना भी हो तो दूसरे चौथे दिन खैर मैं बीबी क्रीम ज़रूर लगा लेती हूँ, ब्लशन मैं लाज़मी लगाती हूँ और साथ में जी हल्का-फुल्का शाइनिंग का टच भी मैं दे लेती होती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल चल रही है गर्मी। और गर्मी में आपको पता है थोड़ा शाइन से मैं अवॉइड करती हूँ। खैर हल्का-फुल्का लगाती होती हूँ मस्कारा और फिर मैं चली गई थी स्कूल। स्कूल से आई तो आके बनाया खाना, खाना खाने के बाद यहाँ पे चल रहा था मेरा रेस्ट टाइम और बुखारी साहब आ गए थे। और आज मुझे बेहद बेहद खुशी हो रही थी और अल्लाह ताला का लाख बार करोड़ बार शुक्र अदा कर रही थी कि मेरी 16-17 साल की जो मेहनत है ना वो रंग लानी शुरू हो गई है। बुखारी साहब को पहले बिल्कुल भी आदत नहीं थी, घर से बाहर जाते थे ना कुछ भी नहीं लेके आते थे, कहते थे कि मैंने सारी ज़िंदगी ना बस ऐसे ही आया हूँ। तो आहिस्ता 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 अब वो यूज़ टू हो गए हैं। अब बाहर जाते हैं ना तो कभी सब्जियां ले आते हैं, फ्रूट ले आते हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आते हैं। फिर मुझे खुशी होती है कि चलें जी 16-17 साल की मेहनत के बाद खैर इन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हुआ या ये थोड़े से चेंज हो गए हैं। वैसे तो हमारी शादी को जी इस बार इस दिसंबर में 18 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन 16-17 सालों से ना मैंने अनथक कोशिशें की हैं। पिछले 2 साल से बस मैंने कोशिश थोड़ी सी कम कर दी है। मैं मायूस होने लगी थी, मैंने कहा था कि नहीं जी इन्हों ने चेंज नहीं होना, इन्होंने हमेशा इंज ही रहना है, तो मैनू किहड़ी जरूरत है इन्नी मेहनत करन दी। अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जिहड़ा है ना इन्हों मैं सीधियां करन ते ला दिता है। तो अब ये चेंज होना शुरू हो गया, तो खैर मुझे खुशी भी हो रही थी और रब का करोड़ बार लाख बार शुक्र है। अब मेरा दिल कर रहा था कुछ नमकीन और मीठा हो जाए, तो फिर मैंने कहा नमकीन और मीठे को मिक्स करके खा लेते हैं। मैंने एक मीठा रस लिया, उसके ऊपर मायो लगाई और बड़ा अच्छा मुझे कम्बिनेशन लगा। और यहाँ पे मेरी बेटी के हाथों की मज़ेदार सी आ गई है चाय। इंजॉय करते हैं जी चाय को। अच्छा जी, हमारी ज़िंदगी में बस ना आजकल यही कुछ ही चल रहा है कि उठो, खाओ, पियो, काम करो, काम पे चले जाओ, काम से आओ, फिर खाओ, पियो, फिर सो जाओ। बस ज़िंदगी में ना अब कोई इंटरेस्ट या मज़ा या कोई एन्जॉयमेंट अब ये कुछ कुछ नहीं ऐसा रह गया। और इस बिस्किट को देख के ना मुझे बड़ा ही तरस आ रहा था। मैंने कहा कुछ हमारे ना रिश्तेदार भी ऐसे ही होते हैं जिनको जितनी मर्ज़ी इज़्ज़त दे लो, जितना मर्ज़ी चाय में डबो-डबो के बाहर निकाल लो, लेकिन ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਮੁੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਭੁੜਕਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬਿਸਕਿਟਾਂ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੈਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਇੰਝ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਤਲਕ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। पर जी अपने बंद कमरों में बैठ के अपने कमरों में बैठ के बस ये उन्होंने ज़रूर कहना होता है कि आज कैसरा फैज़ ने अपना व्लॉग नहीं अपलोड किया, हूँ पता नहीं की कर रही है। तो मुझे हंसी आती है ऐसी बातें सुन के। मैं कहती हूँ कि इतनी दिलचस्पी रखने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है किसी की ज़िंदगी में इतना तांग झांक करने की। अपने काम से काम रखो, अपनी ज़िंदगी से काम रखो। कुछ नहीं कर सकते हो ना तो अपने घर के काम काज ही कर लो, अपने आप को ही टाइम दे लो। क्यों अपने आप को साड़ साड़ के कोस कोस के काले शाह रंग कर लिए, क्यों अपने आप को साड़ साड़ के स्वाह कर लिए आप लोगों ने। स्वाह से अब ज़्यादा और इससे ज़्यादा स्वाह क्या होना है। मेरे व्लॉग देख के क्या करना है, मैं जो मर्ज़ी करूं, मैं सीधा करूं पुट्ठा करूं, इन तोरियों की तरह मेरा दिल करता है मैं ऐसे रिश्तेदारों को सच्ची छिल के रख दूं और फिर इन्हीं तोरियों की तरह उनको ना भून दूं कढ़ाई में। पर बस मैं भूनती नहीं हूँ क्योंकि ये हमारी माँ की तरबियत है कि हम ना ऐसे लोगों को बस अवॉइड करते हैं। रिश्तेदार जिथे भी चले जाओ ना इन्हों ने जान नहीं छड्डी। बस जी आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। और आज मेरे घर में बन रही हैं जी सब्ज़
توری، اور آج مجھے رشتہ داروں پہ خوب دل کر رہا تھا میرا بڑاس نکالنے کا، کیونکہ رشتہ دار بس پر کچھ رشتہ دار ایسے جن کو بڑی ٹور رہتی ہے کہ دیکھے یہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی۔ تو خیر میں نے ابھی چھیل لی ہیں جی فٹافٹ سے توریاں۔ ہمارے گھر میں توریاں کوئی بھی نہیں کھاتا سوائے میرے، میں نے ان بچوں کو اور اپنے ہسبینڈ کو لگا دیا ہے جی توریاں کھانے پہ۔ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ توریاں بھی کوئی کھانے والی چیز ہے، تو میں کہتی ہوں مجھے بہت 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 بے حد پسند ہے، بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے یہ بھی میں نے 10 بار ویڈیو میں بتایا، کیونکہ میرے بھائی کو یہ توریاں بہت پسند تھی، دیسی گھی میں پکی ہوئی ساتھ تندوری کی روٹی ہو تو ان توریوں کا مزہ ہی جی کچھ اور ہے۔ آپ سنائیں آپ کے علاقوں میں آج کل موسم کیسا جا رہا ہے؟ اور 2 دن پہلے ہلکی پھلکی بارش ہوئی، اور اللہ کا لاکھ بار کروڑ بار شکر ہے کہ اس بارش سے نا تھوڑا سا موسم بہتر ہوا ہے۔ اچھا جی، میری زندگی میں آج کل نا بڑے اتار چڑھاؤ بس چل رہے ہیں۔ آج کل میں اپنے آپ کو نا پھر میں نے زیرو سے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور آج کل میں خوب سٹرگل کر رہی ہوں کہ میں چاہ رہی ہوں کہ پھر سے 1-2 نیو کام شروع کیے ہیں، ان میں اللہ پاک مجھے بس کامیابی دے، میری محنت کو رنگ لے آئے۔ اچھا بندہ جتنی مرضی کوشش کر لینا، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ زیرو سے سٹارٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی زیرو تو شروع ہونا تو ساڈی توہین ہے اور ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے یہ چیلنج بھی جو ہے نا وہ اپنا قبول کیا ہے کہ نہیں میں نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا کام شروع کیا، کیسے زیرو سے سٹارٹ کیا، کیسے ایک دم سے عروج پہ آ کے پھر نیچے جا کے پھر اس کام کو سٹارٹ کرنا کیسا تجربہ ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ نے میری نیکسٹ ویڈیو بالکل مس نہیں کرنی، اس کو دیکھنا ہے اور مجھے اپریشیٹ کرنا ہے اور میری ہمت بنے رہنا ہے کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، کوئی بھی ہم جب محنت کرنے پہ لگ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کامیابی دے دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ہی کامیاب کرتا ہے۔ جو بندہ نکما ہے، جس نے کام نہیں کرنا، سارا دن بیٹھنا ہے اور پھر بعد میں شکوے گلے رب سے کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیتی کچھ نہیں، ہمیں رب نوازتا نہیں ہے۔ دیکھیں ہم بھی تو اللہ کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کرتے، ہم تگ و دو نہیں کرتے، کسی کام کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹس۔ آج کل بس یہی ہو رہا ہے جی، ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہے کہ شارٹ کٹ کریں گے تو یہ مل جائے گا، شارٹ کٹ کریں گے تو وہ مل جائے گا۔ وقتی کامیابی شارٹ کٹ میں ضرور ہوتی ہے، پرماننٹ کامیابی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ میں نے یہی بات سکھائی ہے کہ بیٹا محنت کرتے رہو، اپنی جو منزل ہے نا اس پہ گامزن رہو، کبھی اس سے ادھر ادھر نہیں ہو۔ لیکن ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہونا تو پھر ہم لوگ کبھی آہستہ کبھی تیز بس اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں، بے شک راستے میں آپ 50 بار کیوں نہ گرے، پھر اٹھتے ہیں، پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں اپنی منزل کا ہی نہیں پتہ ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ نا بڑی بیوقوفی والی محنت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی منزل کا نہیں پتہ ہوتا، ہمیں اپنی ٹارگٹ کا نہیں پتہ ہوتا، اور ہم نے پھر اچیو کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحیح طریقے سے صحیح کام کو جوائن کریں نا تو پھر ہمیں اپنی محنت کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے، ہم نے اپنی منزل کو کیسے پانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں نے بھون لیا ہے جی مسالہ بھون کے اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں توریاں، اور آج بڑی جھٹپٹ میں نے توریاں بنائی ہیں کیونکہ میرا نا آج بڑا دل روح سے دل کر رہا تھا توریاں پکانے کا اور کھانے کا۔ ویسے ہی پکی ہیں اور کسی نے پورے گھر میں سے توریاں نہیں کھائی ہیں، میں نے اکیلی نے توریاں کھائی ہیں۔ اور بخاری صاحب نے جی صبح ناشتے میں چنے منگوائے اور رئیس نے بھی نان چنے کھا لیے۔ خیر جی سب نے نان چنوں کا ناشتہ کیا، کوئی گل نہیں، مینوں ہے توریاں بڑیاں پسند نے تو میں کلی کھا لاں گی، کوئی گل نہیں۔ اور امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پھر ویڈیو کو لائک کریں، اور اس کے بعد کمنٹ میں مجھے بتانا کہ کون کون میری طرح ایسے رشتہ داروں سے تنگ آیا پڑا ہے، ابلا پڑا ہے، پر مروتاً ہم ایسے رشتہ داروں کو کچھ کہتے نہیں اور بس ایوائڈ کر جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سدھارے اور ان کے اندر بہتری لے کے آئے۔ امید ہے جی آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔